शनिवार लिखा कंधमाल जिला गस्तरे जाइए मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आयोजित कालिया और भूषण शक्ति महासमावेश जोगदे दलीय सभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री से आहरी जे कालिया योजना भूमिहीन और गरीब चाषी को सहायता मिलुछि। आम सरकार चाषी प्रति समर्पित योजना मिलुथिबा अर्थ आपण मानकर एहाकू चाष बासरे विनियोग करी उन्नति करंतु। मु सर्वदा गरीब चाषी और लोक मानक सह अछि जो माने कालिया योजना आर्थिक सहायता पाइ नाहांती एप्रिल पहिला सुधा सेमानकू टंका मिलिछो। ए अवसर में मुख्यमंत्री बहु दलीय कर्मी माने उपस्थित होइथिले। कंधमाल के नुआगांव अरुण कुमार दिगाल को रिपोर्ट न्यूज परमेशा। नवरंगपुर रे बीजेडी पक्षरु मिश्रण पर्व आयोजित हो जायछि। ए अवसर में बहु बीजेपी और कांग्रेस कर्मी माने नवीन सरकार को कार्यशैली रे प्रभावित होई जोग देथिबा कहछन्ती। प्राय 200 कर्मी जोग दैछन्ती। प्रकृति रिसोर्ट रे बीजेडी जिला सभापति प्रहलाद त्रिपाठी को सभापतित्व रे ए मिश्रण पर्व आयोजित होइतिला। ए अवसर रे जिला सभापति को सह शहरर समस्त वार्ड रो कर्मकर्ता माने उपस्थित रहिथिले। नवरंगपुर रो विकास स्वारंग रिपोर्ट न्यूज परमेशा। 1975 रु जाति संघ आनुकूल्य रे प्रति वर्ष मार्च 8 तारिख रे पालन करा जाउछि अंतर्जातीय महिला दिवस। यह नारी अधिकार संपर्कित दिवस। महिला को सम्मान, लिंगगत वैषम्य दूरीकरण तथा सेमानकर राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रति स्वतंत्र ध्यान देवा ए दिवस पालन मुख्य लक्ष्य। संबलपुर जिलार रेंगाली ब्लॉक निशान भंग पंचायत चाटेपड़ा रे अंतर्जातीय महिला दिवस पालित हो जाइछि। ए अवसर रे मुख्य अतिथि भाबे बोमोली सरपंच शेष प्रधान, सांबादिक जगन्नाथ मेहर और सरोज मेहर बहुमान्य गण्य अतिथि माने उपस्थित रहिथिले। संबलपुर रेंगाली जगन्नाथ मेहर को रिपोर्ट न्यूज परमेशा। कटक जिला महांगा निर्वाचन मंडली छत्रकोट ठारे विश्व महिला दिवस उपलक्षे बीजेपी पक्षर एक महिला महासमावेश अनुष्ठित हो जाइछि। महांगा निर्वाचन मंडली बहु संख्यारे महिला माने ए समावेश रे जोग देथिले। कटक जिला बीजेपी महिला मोर्चा संपादिका जाज्ञा सेनी जेनाको अध्यक्षता रे मुख्य अतिथि भाबे बीजेपी राज्य महिला मोर्चा सभानेत्री प्रभाती परिड़ा, सम्मानित अतिथि भाबे राज्य महिला मोर्चा संपादिका रश्मि रेखा दास, बीजेपी बहु युव संगठक तथा आशायी विधायक प्रार्थी शारदा प्रधान, महांगा ब्लॉक पूर्वतन अध्यक्ष कुलमणि बराल, निश्चित कोइली ब्लॉक प्राक्तन अध्यक्ष कमला बस्तिया और महांगा निर्वाचन मंडली 14 जन बीजेपी महिला मोर्चा संयोजक ए सभारे उद्बोधन देथिले। विशेषकर बीजेडी शासन रे नारी निर्यातना, बेलगाम विपणिबा एवं पुलिस प्रशासन सानुदा उपरे आयोजित सभारे दल बसिथिला। एपरि कि महांगा को दुर्नीति मुक्त करिया पई संघ आह्वान दिला। कटक महांगा रो रवि नारायण दास को रिपोर्ट न्यूज परमेशा। मालकानगिरी जिला बंधुगुड़ा ग्राम निकट में ट्रक और हाइवा मुहांमुही धक्का होइछि। ए दुर्घटना रे जने गुरुतर भावे आहत होइथा बेले जने सामान्य आहत होइछन्ति। दुईटी गाड़ी परस्पर को धक्का देवा परे दीर्घ समय धरि परस्पर सह फसित होइछे। घटना समय पुलिस, दमकल बाहिनी और किछि स्थानीय युवकों उद्यम दीर्घ 3 घंटा धरि रेस्क्यू ऑपरेशन पर फसी रहिथिबा दुई ड्राइवर को उद्धार करा जायछि। दुई जनक मध्यरु जनक अवस्था गुरुतर थिया बेले अन्य जने आहत ड्राइवर को मालकानगिरी मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। मालकानगिरी बलराम भट्टा को रिपोर्ट न्यूज परमेशा। मालकानगिरी मुख्य जेल रु चंपट मारिछि जने विचाराधीन कैदी। जेल कांथरे सृष्टि होइथिबा फाटर सुजोग नै कैदी जनक फेरार हो जाइथिबा जଣା पड़िछि। फेरार कैदी अजित डाकुआ से गंजेई चालान करुवा अभियोग रे गिरफ होई मालकानगिरी जेल ले। कैदी फेरार हेबा नै जଣା पड़िया परे मालकानगिरी जेल सुपरटेंडेंट छुट्रे थिबा परे कोरापुट जेल सुपरटेंडेंट मालकानगिरी आसी एने तदंत आरंभ करिसंती। मालकानगिरी बलराम भट्टा को रिपोर्ट न्यूज परमेशा। स्वामी और स्त्री संपर्क एक पवित्र संपर्क। अग्नि को साक्षी रखी 7 जन्म पाई परस्पर जीवन साथी हेबा ने प्रतिश्रुति देखांती। मात्र बेले बेले ए पवित्र संपर्क रे सृष्टि हुए फाटक। जो फाटक पवित्र संपर्क को कलंकर नाम दिए।
ଅବିଶ୍ୱାସ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ସୁନାରୀ ଶିକୁଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟନା। ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୋତିଲାଲ ଛତିଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ଛତିଆ। ତେବେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଖଡ଼ିଆଳ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମୁଜାଫର ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ନାଗଜୋରି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାରହା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଗାଜୋରି ଗାଁର 3 ଜଣ ଓ ଝରି ଗାଁର ଜଣେ ମହୁଲ ଗୋଟି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାରହା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକୁଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ବାଟରେ ଦଲିଲ ହରିଜନଙ୍କ ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଝାରବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେମନ୍ତ ମାଝୀ ଏଠି ଚଳାଇଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମୟ 11ଟାରେ କରିବା କଥା, ହେଲେ ତାହା ଦିନ 2ଟାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଏନେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ସ୍କୁଲଟି ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିଏ 11ଟାରେ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କିଏ 12ଟାରେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଉଛି ଓ ଆବସେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ବିନ୍ଦୁ ପକାଉଛି ଏବଂ ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଖାତାରେ ମେନସନ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଢାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାର୍ଜରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମହାଦେବ ବାଗ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଜାତି ଘୃଣା ଭାବନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳା। ତେବେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଆର୍ସି ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ଏବଂ ବିଓ ଜଗଦାନନ୍ଦ ଖବାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମୁଜାଫର ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମାଲକାନଗିରି ପରି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ତାରାଳା ପଞ୍ଚାୟତର ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। MB 103 ଠାରୁ କରଞ୍ଜିଆଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କଲଭେଟରେ 2ଟି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 2ଟି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାମ କମଳା ମାଝୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ମାଝୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମା ଓ ବାପା ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ 2ଙ୍କ ମା ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଉକ୍ତ 2 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଏହା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ 2 ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଧେନୁ ଗୁଣ୍ଡରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବଳରାମ ଭଟ୍ଟରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ କୋଲାଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଟିପଦର ଗାଁରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 2 ବର୍ଷ ନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଡ୍ୟାମ ମରାମତି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଫିରିଙ୍ଗିଆରୁ ନିର୍ମଳ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ପୋଲିସର ଦମନ ଲୀଳା ବିରୋଧରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀ ବଞ୍ଚାଅ ଦାବିରେ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।
संगठन पक्षर दिया बंद डाकरार प्रभाव में सहर अनेक स्थान में दुकान बजार बंद रहा गाड़ी चलाचल बाधा प्राप्त होता देखा मिलता। कंधमाल उदय बिहार रिपोर्ट न्यूज पर ओडिशा। पुणी चर्चा घेर में कटक जिला चौद्वार मंडल कारका आजीवन सजा काटुवा जड़े कैदी मृतक बहुचर्चित कटक केशव बेहेरा हत्या मामलें दोषी सब्यस्त होता शुभ्रांशु दास गत शनिवार दिन शुभ्रांशु छाती जंत्रणा अनुभव करते जेल कर्तृपक्ष जाना कटक बड़ मेडिकल नेबा समय बाटरे मृत्यु होता। तेबे शुभ्रांशु परिवार मृत्यु को नहीं सन्देह करने जिला कर्तृपक्ष मारी अभियोग करते। ए मामलें सजा काटुवा अन्य 3 अभियुक्तों सुरक्षा नहीं परिवार लोके आशंका प्रकाश करछन्ति। मात्र परिवार लोकों अभियोग को जिला कर्तृपक्ष खंडन करने छाती जंत्रणा जो मृत्यु होता। सूचना योग्य केशव बेहेरा हत्याकांड घटना दोषी सब्यस्त हो शुभ्रांशु 2013 जेल बंदी जीवन काटते। आठगढ़ मिनती प्रतिहारी रिपोर्ट न्यूज पर ओडिशा। शिशु देशर आगामी भविष्य देश में दिन को दिन महिला और शिशु प्रति निर्यातना बढ़ुवा बेले सरकार विभिन्न प्रकार नियम प्रणयन कर तथापि कमुनी शिशु संपर्क विवाद। तेबे आमे एपरि एक नाबालिका झील कथा कहवाक जाऊँ जार जीवन एवं दो क्षति मध्य से हूँ कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी ब्लॉक हाथीमुंडा गाँव बापा माँ छेउंड 9 वर्षर नाबालिका झील सलिता सलिता बापा माँ चलीगला सलिता सुभद्रा महताब नामक एक छात्री निवास तेबे छात्री निवास कौन बड़ भया बिक्री कर दिया जड़े दंपति अभियोग कर से अभियोग से निजक सलिता पिसा पिसी कहता बेले पुलिस खंडन कर संपर्क देवा नहीं प्रमाण मांगी सलिता पिउसी बोली कहता महिला संपर्क होबार प्रमाण जोगाड़ करने पठाई देछि फल आईन चक्र विरुद्ध एजाए मामला रुजु हो पारे अन्यपटे ए संक्रांत में नाबालिका किंबा हॉस्टेल कर्तृपक्ष कौन प्रतिक्रिया मिल पारे तेबे एबे निष्पाप नाबालिकार जीवन डोरी कुआड़े गति कर किए प्रकृति सत तदंत कर सामना उदयगिरी सामंत शेखर नायक रिपोर्ट न्यूज पर ओडिशा। सरी जाइछि बालीमेला एनएसी रे बाह्य शौच मुक्त सहर सचेतनता कार्यक्रम किंतु बालीमेला सहरर एही बार्ता को किभली सफल हेबो ताहा एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होछि। 1984 मसीह गठन होइतिबा एनएसी अवसर रे गति करी आछि किंतु गत किछि वर्ष हेला बालीमेला एनएसी रो सेमिति किछि आखि दिशा कार्य होई पारि नाही। एनएसी रो विफलता मध्यरे सबठारु बड़ उदाहरण हेउछि स्वच्छता। एटी स्वच्छता नाम रे लक्षाधिक टंका लूट परिवार बहु बार सुनिबाकु मिलिछि। दैनिक ठिकादार चंदन सिक्यूरिटी सर्विस ठिका संस्था नाम रे बालीमेला एनएसी को दिया जायला। कार्यदेश नियमावली रे 2,71,041 टंका मासिक देय टेंडर भाबरे वर्तमान 2,40,070 टंका खर्च होइतिबा एवं सफाई कार्य रे नियोजित 31 जन कर्मचारी जगह रे मात्र 24 जन नियोजित होइतिबा कथा जनसाधारण मध्य असंतोष देखा दिछि। कर्मचारी मासिक देय 6,405 टंका थिया बेले मात्र 4,000 टंका ताको दिया जायता नै सफाई कर्मचारी माने अभियोग करछन्ति। सफाई कार्य रे नियोजित 2टी ट्रैक्टर थिया बेले गोटे ट्रैक्टर कार्य चलेछि। एबे जनसाधारण मध्य एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हे से प्रशासन सबु देखि अणदेखा करुछि काहेकि प्रशासन कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना काहेकि एने आमे बालीमेला एनएसी चेयरमैन श्रीमती लक्ष्मी पांगे को पचारिबारु से कोनोसी प्रतिक्रिया देबा को सीधा सड़क मना कर दिछथि। रास्ता रो ओलिया उठना ही ठीक रे ड्रेन सफा देउछि। सहरर किछि निर्दिष्ट स्थान रे ओलिया उठुता बेले अधिकांश स्थान रे आरंभ ओलिया उठिबा नाही। सेपटे सफाई कार्य पई ठिका नेता कंपनी गत 10 दिन हेला देखा नाही। फल गत 10 दिन रु सहर जाकर महिला उठी नाही। एते संबंध में बालीमेला एनएसी को बाह्य शौच मुक्त सहर घोषणा करबा केते ठीक किंतु बालीमेला रे पर्याप्त परिमाण रे पब्लिक टॉयलेट नथिबारु लोके माने रास्ता कड़े ही मल त्याग सहरर जगन्नाथ मंदिर शिक्षा अनुष्ठान मानक भली पवित्र स्थान मानक सम्मुख रे लोके मल त्याग करछथि किंतु नगर प्रशासन पक्षरु कोनोसी प्रकारर सचेतन कार्यक्रम करा जाउछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବାଲିମାଳ ଏନ୍ଏସି ମାତ୍ର 2 ଗୋଟି ଶୌଚାଳୟ ଥିବାବେଳେ ଏନ୍ଏସି କିଭଳି ବାହ୍ୟ ଶୌଚମୁକ୍ତ ସହର ହୋଇପାରିବ ତାହା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବଳରାମ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।